प्रथम थर मु छतु नहीं बहुत सुंदर छतु होइला बहुत बड़ साइज भी छतु पची जाइए छतु भी देखुँ आपण ये देखो आपण मैंने किसी छतु देखिए पची जाइए आउ लुण पानी रे छतु चाष हबनी बोली तो देखिले मोर ये छतु होता ये पची मुझे आसी नी कहीं वर्षा होगा से नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने तो सांग माने आज कथा आमर भाई मानकर किसी कमेंट आसला कि लुण पानी रे छतु चाष हो पार ना तो आपण मानक आज मुझे टिप्स कहबी लुण पानी रे केमती आपण माने करिवे से भलिया मु जो भलिया कहबी आपण मानकू से भलिया आपण माने करिवे छतु चाष लुण पानी रे तो जदि करिवे बहुत सुंदर छतु हबो आ बहुत अधिक भी छतु हबो आउ आपण माने जे कमेंट करचंती संग माने किछि से छतु हबो नाही लुण पानी रे तो फास्ट आगे आपण माने सी अप्लाई करथिले कोन कहिछि ना तांकर हेई नाही कोन पाई हुएनी आपण माने को फुल मु डिटेल्स कहबी नियाद वीडियो टी देखंतु और लाइक शेयर सब्सक्राइब करी जाउंतु आ एमती भलो भलो वीडियो आपण माने को सर्वप्रथम पाई परिबे तो आगे आपण माने जेतले लुण पानी रे छतु चाष करूचंती एतिकी ध्यान रखिबे सब बेले एई ध्यान रखिले आपण माने माने छतु चाष भलो सुंदर करि परिबे लुण पानी रे आउ आपण माने जे करूचंती फास्ट आगे आपण माने जेमती आपण माने को कहितली सेही भली करिवे आपण माने जे भाई माने जानि नाहंती तो मोर पछ वीडियो लुण पानी रे भली छतु अति सहजरे छतु चाष करिवे मोर वीडियो अछि आपण माने देखि परिबे जाईकी आउ एबे आपण माने कहूजे फास्ट आगे पचा कुटा आगे आपण माने जोटी पचा कुटा अछि आउ जेडी वर्षा रे एबे के टाइम ते आपण माने जानथिबे एबे वर्षा सीजन तो बहुत सुंदर कुटा रे पानी जे पड़िथिबो जे कुटा माने पड़िथिबो खाली झरी भरी ढांकुड़ा हि नथिबो सेठी कुटा आपण माने देखिबे जे पची जाइथिबो पूरा कळा पड़ जाइथिबो आ सेही जगह रे आपण माने छतु किछि मरिया छतु हो कि भलो छतु हो ताकू आराम चौगुटी देबे माने पानी रे पूरा सफा पानी चौगुट सारी की आपण माने ताकू लुण किछि देबे लुण किछि पकेबे ता हांगरे हालुका लुण आ पकेकी ताकू जेडी कुटा जो जगह रे पची जाइथिबो सेही जगह उडा को छिंची देबे छिंची देने बहुत माने शीघ्र भी आपण माने छतु हेई पारियो जेमती आपण माने जानचंती हमर कुटा रे जेमती छतु मंजी रे आपण माने चाष करचंती सेटा कोन होउची ना 7 8 9 दिन 10 दिन लागि जाउची माने माइसलम हेते तापरे आपण मानकर छतु माने आस्ते आस्ते धरुची सेमती ये भी सेमती के टाइम लागियो टिके ये 15 दिन आखा बकी टाइम लागियो तो आपण 15 दिन भितरे आपण माने जेटु वर्षा रे जे पची जाइतो कुटाटा तो आपण माने से जे पकेबे फास्ट आगले आपण माने ध्यान रखिथिबे सब बेले वर्षा जेमती पानी न पड़े वर्षा पानी सेने पड़िबो तो सेथरे छतु आउ हबो नाही काहे कि ना वर्षाटा पकई देबो से जे आपण लुण पानी छतु पानी पकई के करचंती तो सेटा गोटे जे छिंची जंती सेठी पानीटा वर्षा पानी पड़ी की तो सेटा धुई गला आउ सेथरे छतु भलो छतु हबो नाही आ छतु हबो नाही टोटाली तो सेटा आपण माने ध्यान रखियो सब बेले जेतले आपण माने पकौचंती माने लुण पानी तो कुटा ऑलरेडी उदा थिबो आउ टिके खरा लागि तो उदा हालुका थिबो सेई टाइम रे छिंची देबे छिंची सारी की आपण माने गुटे ता ऊपर कोन करिवे जदी वर्षा न होउची भलो कथा ताको छाडा देबे सेमतिका जदी वर्षा होउची तने आपण माने ताको झरी रे ढाकुड़ देबे से जागाटा जति जागा रे आपण माने छतु पानी छिंची जंती लुण पानी से जागाटा रे आपण माने झरी ढाकुड़ देबे जेमति वर्षा पानी ता भितर पड़िबोनी आ धुईबोनी आ जदी आपण माने ध्यान रखिबेनी जदी सेमति खुला रे छाड देबे तो से निहात धुई जीवो पानी आउ किछि काम हबोनी आ छतु सेटे धरिबो नाही तो भाई माने कमेंट करो जदी हबो नाही तो आपण माने एई भलिया मु जो भलिया कहली आपण माने सेटा करंतु आउ छतु निहाती हबो आउ आपण माने सक्सेस हेबे आ बहुत सारा छतु हबो आपण माने मंजी रे जेतिकी छतु भारुनु ताथारु अधिक छतु इ हबो आउ आपण माने को मु आउ सेकंड वीडियो देला करबी आपण माने को मु देखैबी केभली छतु माने आपण अलगा पद्धति रे करबे सेटा भी आपण माने को मु कहबी आज फास्ट चलंतु देखिबा आज हमर जो जागा रे कुटा पची जाईची को जागा रे मोर पचीची आपण माने टिके मु देखै देबी सेट जाईकी काहेकि ना से जागा रे मोर भी वर्षा पानी पड़ी जाइला मु प्रथम थर मु छतु नेइथिली सेठी हेइतिला बहुत सुंदर छतु हिला बहुत बड़ साइज भी छतु हेइतिला आ आपण माने को एबे नेकी देखैबी जेडी मोर लुण पानी करी छिंची देली
ସେଠି କଣ ଅବସ୍ଥାଟା ହେଇଛି। ସେଠି ବି ଏଇଭଳି ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କହିଲି, ତ ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଏ ବେସିସରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ତ ସେଠି ବର୍ଷା ପାଣି ଯେ ହେଇଗଲା, ମାନେ ବର୍ଷା ଯେ ପକେଇଲା, ସେ ପାଣି ପଡିକି ଯେ ଧୋଇଗଲା। ତ ମୋର ବି ସେଠି ମାଇସିଲମ ହେଲାନି, ଛତୁ ବି ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେମିତି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଝରି ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ରଖିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଛାଡିଛି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥରେ ପକେଇବି। କାହିଁକି ଏବେ ମୁଁ ପକେଇ ନାହିଁ, ତ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପକେଇବି। ପକେଇଲେ ଲୁଣ ପାଣି ସହ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସେ ଝରି ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେବି ତା ଉପରେ, ଯେମିତି ବର୍ଷା ପଡିବନି। ଯଦି ବର୍ଷା ନ ପଡୁଛି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୋଉ ଖୋଲା ତାକୁ ଛାଡିଦେବେ। ଯଦି ବର୍ଷା ପଡୁଛି, ନିହାତି ତାକୁ ଝରି ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲୁଣ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଥିଲି, ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଝରି ଢାଙ୍କୁଡ଼ିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା ମୋର ଝରି ଢାଙ୍କା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛତୁ କିଛି ଲୁଣ ପାଣି ମୁଁ ଛିଞ୍ଚିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ହଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝରି ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଳା କିଭଳି ହେଇଛି, ପାଖକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏ ଦେଖିଲେ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଟା କିଛି ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ିକି ରଖିଛି, କାହିଁକି ନା ଏଟା ପଚି ହେଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୁଟା କିଛି ପଚି ଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ମାନେ ରଖିଦେଇଛି କିଛି ଝରି ଢାଙ୍କୁଡ଼ିକି, ଯେମିତି ବର୍ଷାରେ କିଛି ଖରାପ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବି ଢାଙ୍କୁଡ଼ିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହବ ଛତୁ। ଆଉ ମଞ୍ଜି ଠାରୁ ଜାଗାରେ ଲୁଣ ପାଣି ପକେଇଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଛତୁ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ଏଠି ଭିଜିଗଲା, ତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଛତୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଫାଙ୍କା ପଡିଛି। ଆଉ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ଛତୁ କିଛି ପଚି ଯାଇଛି, ଛତୁ ବି ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଏଠି କିଛି ଛତୁ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଚି ଯାଇଛି ଏଠି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଲୁଣ ପାଣିରେ ଏଠି ହେଇଥିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଛତୁ ହବନି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚି ଯାଇଛି କିଭଳି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପଚି ଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଗଜା ମାରିଥିଲା, ଦୁଇଟା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ହେଇପାରି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଯେ ଆଉ ସେଠି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଛତୁ। ବର୍ଷା ଯଦି ନହବ, ଆପଣମାନେ 10-15 ଦିନ ଆପଣମାନେ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପକଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହବ ଛତୁ। ଆଉ ଏଇ ଛତୁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ଏଇ ଯେ ଛତୁଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ପଚି ଯାଇଛି, ଏଇ ଛତୁରୁ ଆପଣମାନେ ଲୁଣ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକି ଆକୁ ପାଣିରେ ଦଳି ଦେବେ। ଦଳି ଦେଇକି ଏଗୁଡ଼ା କାଢିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ତାପରେ ସେ ପାଣିରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇବେ, ଲୁଣ ପକେଇକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ଏ ପାଖକୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେ ଜାଗା ଖାଲିଆ ଗୁଡାକ, ଏଇ ଖାଲିଆ କୁଟା ଉପରକୁ କିଛି କିଛି ସାଇଡ ଗୁଡାକ ଏମିତି ପକେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଛତୁ ଏଇଠି ହୁଏନି ବୋଲି, ତ ମୁଁ ଯୋଉଟାରେ ଆପଣମାନେ କହିଲି ସେଇ ଟାଇପର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ 10-15 ଦିନ ପରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଯିବ, ଲୁଣ ପୁରା ମାନେ ପାଣିଟା ଟାଣି ନେବ, ସେ ସେଇଠି ମାଇସିଲମ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଲେ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଛତୁ ହେଇଯିବ ଆରାମସେ, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଦେଖିଥିଲେ ପଚି ଯାଇଛି ଛତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟାରେ ସେକେଣ୍ଡ, ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ, ତ ମୋର ଏଇନା ଛତୁ ହେଇନଥିଲା, ଆଉ କୁଟା ବି ଅଣକୁଳ ଅଣକୁଳ ପଚୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ପକେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ହେଇଛି ମାତ୍ର, ଯେମିତି ବର୍ଷା ସେଠି କିଛି ପାଇନାହିଁ, କେମିତି ଧୋଇ ନାହିଁ, ସେଟା ଆଗ ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ଲୁଣ ପାଣି ଠିକ ଠାକ ନେଇନିଛି, ବେଶୀ ପଡିଥିବ। ତ ସେ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୁଣ ପାଣିରେ ଛତୁ ଚାଷ ହବନି ବୋଲି। ତ ଦେଖିଲେ ମୋର ଏଠି ଛତୁ ହେଇଥିଲା, କିଭଳି ପଚି ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆସିନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ହେଇକି ପଚି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ଲୁଣ ପାଣିରେ ଛତୁ ଚାଷ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ, ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ଲୁଣ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେଲି, କିଛି ବି ହେଇନଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି କିଭଳି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁନଥିବେ ଛତୁ ହବ ବୋଲି ଲୁଣ ପାଣିର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇଲି, ଏ ଛତୁ ବି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପଚି ଯାଇଛି, ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ଇଏ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଧାଡ ସହ ସବୁ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଛତୁରେ ମୁଁ ଲୁଣ ପାଣି ଆଉ ଥରେ କରିକି ମୁଁ ପକେଇଦେବି। ଆଉ ଥରେ ହେଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଠି କେମିତି ହେଇଛି ଛତୁ। ବର୍ଷା ଏବେ ସିଜିନ, ତ ବର୍ଷା ଟିକେ ଏବେ ହଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ପକେଇବିନି, ବର୍ଷା କଟିଲା ପରେ ମୁଁ ପକେଇବି। ତ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଲୁଣ ପାଣିରେ ଛତୁ ଚାଷ ହଉଛି। ଆଉ ଏଇ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଛତୁ ହବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।